guys, umaalis kami ngayon. Ano umaalis? Ay, umaalis. Pupunta kami. Ewan ko kung saan. Nakalimutan ko pangalan, guys. View. Look. Ah? Ha? Medical City. Guys, pupunta pala kami ngayon sa Medical City. Sa Walter Ayan Mall. guys, ang ganda. Oh. Sa Walter Mart yun guys ha. Oh. Madilim. Ay, yung Jollibee oh. Bakit na baka to? Guys, yan. Nakikita nyo ba guys? Yan Guys. yung Jollibee. Amoy kape. Guys, ayan o. Laki ng puno o. Oh. Mahaba. So guys, Update na lang. update ko na lang kayo pag may next video na ako sa akin YouTube account. So guys, see ya!